Saan na tayo? Dito na tayo sa ano? Hanoi. Touchdown Hanoi. Kain tayo guys. Pho daw po. Yan si Sir. Siya yung kasama namin. Okay. Masarap. Tapos na po kaming kumain. Ta-travel na ulit kami. Yung lamig niya dito sa Hanoi is parang Baguio. Dito na tayo sa Sapa guys. Nandito tayo sa Indigo Restaurant. Dito tayo kakain ng lunch. Naantay lang namin yung iba kasi syempre na iwalay kami, delayed flight kami. What is this? A few moments later. Punta tayo ngayon sa Glass Bridge. Ayun. Doon tayo pupunta. Hi guys! Nandito tayo sa Glass Bridge. Hi vlog, welcome to guys. Ganda talaga yun, Aris. Tapos biglang ilitaw. Nawakas, I'm here. Ganyan. Sangal-sangal. Gusto mong kadroon niya? Ito lang yan. Here. Where do you want it? Oh, that's right. So I'll be standing here. Let's go. Po, nalakad po kami. Ganda rito. Ganda-ganda. Yung food namin for tonight. Tapos bayan na daw. Good morning. Day 2 natin ngayon dito sa Sapa.
Ayan, masyadong foggy. Ang temperature ngayon 8 degrees Celsius. Hello. Kakain muna kami guys ng breakfast. Okay, sige. Ito yung pagkain ko. One only. Egg. Egg. Tikman natin yung itlog nila. Okay. Haunted house. 10 meters away. Yan o, yan lang ay. Ito. Oo. Ah, ito. Tignan natin kung may haunted house. Tignan mo yung mga ano nila, oh. Yan ata yung ano. Nagpo-frost. Ngoy nama. Ngoy nama. I don't like it. I don't like to go. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Day 2. Dito tayo ngayon sa dito pa rin tayo sa Sapa. $20. Ayan yung daanan kanina, oh, kagabi. Dito tayo ngayon sa Secret Garden, malapit lang sa pinag-check-inan natin. Picture tayo. Yan. 1, 2, 3. One, two, three. Ito pa. 1, 2, 3. Dito tayo ngayon sa Christmas Cat Village. Maganda yan o, parang pang-Pilipin yan. Pag sinod mo pwede yan. Manalo ka na. Go into the village, go down, and go flat inside, and go up, and we regroup on the other side of the village. At the end of the village, we will see one suspension. Do you know suspension? Suspension. One kind of bridge but hanging. One kind of yes. And we go over the bridge and we go up a little more to the bus station. Dito tayo ngayon sa Cat Village. Meow! 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 Maraming cat. Meow! 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 Dito tayo sa Cat Village. Parinig nga ng mga cat. Follow natin sila. May kabila. Papasok na tayo sa Cat Village. Bang, hai, ba đây, ba, bốn đây, bốn, năm,
5 6 7 Cat Village. Có cậu hoa vàng hồค่ะเอาเหมียวเอาหมาค่ะ ด้านหน้าถ่ายจุดอื่นฟรีจุดนี้10,000มีน้ำ1 ขวดนะครับ 10,000 đồng. ได้ก่อนได้ Excuse me, แต่ไม่ 10,000 ใช่ đồng. ลาวนะ 15 bán. Lào à? Người Lào à? 10,000 à? Sợ là lên mà 10,000 à? nhưng không sợ đâu tại vì là đang làm mất đầu. Không phải cục chất đâu mà cháu ăn no đấy, cháu béo. Nhưng mà sợ bác không mặc vừa đâu. Vừa đầy đúng rồi. Không, bác không mặc vừa. Ai cho mình làm viên cho? Cho con một cái bông đi chị ơi. Cho bay phương mỹ. Một bà không bà hay đi. Cho bay phương mỹ bay xe đấy. Đi ra đường phố một Saan ka na? Nawawala ka na. Hey. Siberian Husky. What is this food? Thái rồi anh? Thái rồi. Hàn Quốc. Mais parce que ça c'est comme ça. Rồi cà phê cô chú anh chị ơi, cân nhắc thì dùng được Green coffee, hot chocolate, hot coffee, hot chocolate, sir para. Ơi, cà phê các bác ơi. Coffee, hot coffee, barbecue. Rồi kê, tôi có nát cho nó nát. Anh kìa. Ui, rồi xong đi đâu? Na. Iba, binibidyo. Picture ka din? Hello. 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 Oh, ang bait niya, no? Hello. Kain ka daw. Hello. Ano? Ay, ang ganda. Ay, ang ganda ng aura. Nhìn đi đâu vậy?
Ano ka dyan? Cellphone ka? Dito pala, Jobs. Paris. Upo pala dito. Ilalagay ko doon, lovers and Vietnam. Hindi lovers in Paris. Oh, 1, 2, 3. Order sir, để cả. Okay. Hindi na makita pinapansin eh. Baka mapaghahalata kayo dyan. Kapaghahalata kayo dyan. Okay. Hindi pa. Yung nakatingin na kasi. Mami, maglalakad na. Naka-video to eh. Dito ba? Ha? May makabili tayo ng ref mo. Fresh magnet? Yung ginagawa niya. Có gần đó không? Rose garden daw kaso wala pang ano, mga flowers. Em vừa này xuống phát nó tụt thế này. Sau đây lên lỗ chỗ chị vừa lên nhỉ. Lên bên này bên kia. Doon ka lang. Gusto mo doon? Ay, doon. O, dito na tayo. Pwede na. Doon muna tayo. Kasi pagbalik na lang. Punta ka na doon. Yung itlog, iniihaw nila. Yan. Picture. Okay. What is this? Parang tapa. Ito ba? Lamesa. Glass. Nagawa ng lamesa. Lechon! Chicken! Chicken! Punta tayo sa Katkat Waterfall. Ano? Malamig naman yung sa ano ko. Lechon duck. Chicken pala, chicken. Pero hindi natin tinanggal yung ulo. Ganun na. Nilechon na lang. Hindi pa natin natanggal yung ulo. Ay, ganda na oh. Ito ako kayo. Wow. Okay naman. Oh, ang ganda rito oh. Napakaganda.
Cherry blossoms. Halos na kami ng Gatgat Village. Hindi, nasa gitna pa lang kami. Alright. Ano yung flower? Tinatali-tali lang nila. Ayun o, nakatali. Peki daw po yan. Pati yung mga yun o, peke yung mga yun o. Yeah. O, parang nasa ano to, Mongol yan. Di ba kung Mongol? Này, lâu diễn là đẹp hơn mình. Chị vào. Đấy mà đấy, đúng là lâu diễn đẹp hơn mình. Đứng thích lên đây xem nào. Ôm chống ngang này chị. Tay một tay. Đấy, đúng rồi. Không, ôm. Cactus. Đấy, đúng rồi. Welcome to our vlog. Chato Farm yan eh. Welcome to Gatgat Village. Meow, 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 meow. Ganon. Or mais. Sa mais. Baka binhi nila yan for next season. Nung mabata ako eh. Can you take her photo? tayo ulit. Eh, tapat ko eh. Tapat ko yung apoy. Ayaw mong tapat? Ayaw ko tapat ko eh. Ano to ah? Sabi ko na, baka sabihin mo na na. Oo. Mamaya na lang. Kasi meron din dyan. Pinili ko doon eh. Oo, meron din pila pala. Chicken. Chicken Salmon, chicken, and pork. Matigas na naman yan. Chicken nila. Baka Ah, diba? Durog na yung gulay. Ay, ano ba yan? Huwag mahilig kasi sila sa half cook. Hello. Huwag mo nang ano yun yung gamitin yung chopstick mo mamaya doon. Ha? Bakit hindi mo makuha? Hello. Hindi, okay lang kasi malilinis naman dyan. Okay lang. Lahat na? Huwag niyo muna kunin yung cellphone. Wag na. Ha? Ay, ano ba yan? Paano naman sensitive yan doon? Paano na namin nabandi yan? Kasi complete. Mabubuksan din nila yung phone mo, eh nakalak yun. Sige, Doc. Kunin ko. Ha? Ha? Eh bakit galing dyan? Yung panghalo. Ah, Ano, display
lang ba yan? Oo. Benta lang siguro siya. Yan. Ano na? Okay? Punta na. Mamaya. Damay-damay na. Damay-damay kayo. Damay-damay lang. Paano? Galing kami ng Sapa. Ayun, masyado lang. Balik na kami ng Hanoi, Vietnam. Grabe oh, sobrang foggy. Mas malamig pa sa Baguio. Bali 6 hours yung biyahe pabalik ng Hanoi. Kita tayo sa Hanoi. Ayan. Let's go. Dito na tayo sa Hanoi. Nakain tayo sa restaurant dito. Isa kay Jerry Crack. Isa kay Jerry. Sige. 40,000. Special beer. Doktor Adet ano? Jerry. Magkano cappuccino? Yan pasta. Hello. Welcome to Hanoi! Hanoi. Punta tayo ngayon sa night market. Tingnan natin kung ano itsura ng night market nila dito. Pero late na. Ang oras na ngayon 10 o'clock dito sa Vietnam. 10:35 sa Vietnam. Late ng isang oras sa 11:35 na sa Pilipinas. late ng isang oras dito. Go. Kafa Cafe. $70,000. Yes, 70,000. 70,000 for full set of fresh magnet. Have a lot of design. Oh, Vespa, oh, Vespa. Oyster. Uy, lalaki ng crab. Bảo lúc này lên trường trại gì đâu.
Yung galing kami ng night market. Nakabili lang kami ng mga ref magnet, sombrero ng Vietnam. Meron pang iba. Dito tayo ngayon, ano, naka-check-in dito sa Authentic Hanoi. Authentic Hanoi. Authentic Hanoi apartment. Okay. Good evening. Okay, thank you. Okay. Ay sila ano? Oo. Ano? They fry sticky rice. I show you. Okay. Okay. Good night. Good night. Bye-bye. Okay. Good morning. Morning. Day 1 namin dito sa Hanoi. So, punta kami mamamasyal. So, papalis na yung bus. Pababa na kami. Tapos lang kasi namin mag-breakfast. Uy, Rose. Tcharam! Okay. Here. Maiwan na tayo ng bus. Sakay tayo ng bus. Pass around na lang po. Ay, nagtanong pa. Tubig na, tubig na. Tubig niyo. Okay, tingnan mo. Morning po. Tayo ang huli. Saan tayo dyan? O dito? Dito na. Ako lang masalubo yung madami nag-comment mo sa wala, lagyan mo lang batch. Punta na tayo sa Hanoi. Hindi ko alam saan tayo mamamasyal ngayong araw. Dito kami sa downtown. Downtown Hanoi, Vietnam. Kaya umaambon-ambon ngayong araw. Mga motor nila oh. Kung ano-ano mga nakasabit. Dito na tayo sa We can say today is springtime, not winter anymore. About 19, 20 Celsius. My. Yung ano, pang-hand-carry o lalagyan na madaming pagkain. Oy, pang sinigang. Pang sinigang. Oh, dami nagbebenta ng isda. Kakayat! Bunga tikwa. Hoy. Poi pa. Koy pa. Dami nagbebenta ng isda. Cellphone mo lang. Picture. Tayo ka dyan lang. Tayo ka na dyan. Please. 1, 2, 3. Okay. Picture. Okay, ang kulit ng Ay, sis. Selfie. Ito tayo sa temple.
Sample. Sample. Okay, we make a group photo at the temple gate with the banner. Today everyone look different. Look different. Refresh after one night sleeping. Ate after 3 meals. Yes. Finally. Okay na po yung chat. Good meal. Good food. Breakfast. Thank you so much for the help. Papasok ko na ito, airdrop mo. Share to my WhatsApp too. Come on. Okay, move on please. Please not over the number. Mas mayat ka ngayon. Pangit ang puti dito ngayon. Talsik, Dok. Nadaplak ako eh. Ngayon nga lang nalabahan to eh. Ngayon lang nalabahan to. Tapos... parang si Dr. Feli, di ba? Hindi siya photographer siya. Mai bên điếu về ngồi bên điếu lao xuống tận đất cuối mình giá mai mai được thế tôn khi được phá diệt chúng sinh ngọn tàn xuống khổ hóng đau hóng mau vậy còn chẳng ăn xuống được khổ giá mai vô đến các nhân tối chung những chuyện ra cha mẹ thân vợ nhà thân xem trước mai cơn mắt nước này anh thấy cứ là thân đến buồn nhưng ai mới ai yếu thì cũng có thành tôi đi nước rồi buồn áp và các lúc này cô em mai đi ra hoa cũng tình rất hỏi từ đó nếu mà thân vợ thay vì người ông quy qua quán việc và ra tới nay mấy lửa đôi lấy thay yếu để người thân từ đi ra đến sủ rồi như bác bố bà Dito to. Trong nước này đã được sư thần quan trai giáo từ 8 vị này Bồ Tát nguyện cùng sang cáo tưởng bởi Đức Phật tiếp đương nghiệp nguyện chiếu hồn nhân thiên mẹ tiền nam mô bạc già vàng đế về tha la nố nô về niêu đi bát tạc và ta là la bát ta yết ta la la đế làm điều nam mô đa la đát địa ta về thái thể về thái thể về thái thái thể về thái thể về thái la nam một điện đế sa nam mô bạc già vàng đế về thái la nố nô về niêu đi thái thể về một điều đế sa giải oan kết Apa? Abia? Ian.
Yun, 10,000. Oh, meron pa ako. One, please. May coconut siya? Anyay! Mainit, mainit. Eh, ganun yan. Hinawakan na niya. Okay lang yun. Hinawakan na niya. Yan yung extra flavor do. Bibili tayo ng street food nila. Kasi medyo 10,000. 10,000 dong. One. iPhone and Pro. Kasi malaki camera mahirap. Gusto ko rin. Kaya lang. Thank you. Thank you. Okay. Matamis mo siya. Kain tayo ng Vietnam ano. Pero at least yung candy na hinahanap sila meron. Sweet na kayo. Oo nga. Una, first. Yung gagawin sa karang yun nga, medyo pa-close na. Apa! Apa nga lang dok. Apa! May kasamang lamutak ng kamay. Ayan o. Ayan o, kinakamay o. Hôm nào về cứ ra đây ăn. Musta Sir Mota Farm? Masarap. Really good. Masarap po, masarap, masarap. Sana may ano. Gayahin natin dito sa Pilipinas, kayang-kaya po. Apa lang no. Apa lang nyog at saka malagkit eh, na matamis. No? Tsaka mani. Sarap. Oh, Luneta Park. Wala si Rizal. Wala si Rizal. Any kind of material from Vietnam, but they go to Norway to cut the tree. They go to USA to carry steel, one kind of metal, and they go to France to carry roof, tile, and metals, and also buildings. And only one thing come from Vietnam. Eh, dito tayo sa ano, Ho Chi Minh Museum daw. Ha? Okay, kakain na tayo ng lunch. Vespa ulit oh. Kalat-kalat yung Vespa nila dito. Kasi yung mga motor nila old. Super Club 7. Ito kami kakain. Ito daw kumain si Barack Obama. 59 lang ha. 59 lang ha. Uy, wait, 59 lang daw. 59 lang ha. Barack Obama. Okay. Pinasara nila.
si Barak. Ito si Barak. Puro Vespa. 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 Hello. Welcome to my vlog. Hello. Female Vespa. Female Vespa. Nice. The ride of your life. Nice. Ride for your life. Nice. Vespa. Vespa Club. Nice. Hello. 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 Thank you. Pauwi na kami. Palis na kami ng Vietnam.